मुंतहा घर से सौदा लेने निकली मगर फिर कभी वापस नहीं आई। मुंतहा को पहले हविस का निशाना बनाया गया और फिर बेदर्दी से मार दिया गया। दूसरी तरफ मुंतहा के वालिद नईम और वालिदा घर में परेशान बैठे हैं और उनके कानों में अब्बास नामी एक शख्स की आवाज गूंज रही है, तुम्हें ऐसा मजा चकाएंगे कि तुम याद रखोगे। घड़ी में वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है। मुंतहा का कुछ अता पता नहीं था। माँ बाप अभी भी इसी उम्मीद में थे कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन फिर अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक होता है। नईम भाई, आपकी बेटी हनीफ की दुकान पर सीसीटीवी में नजर आ गई है। नईम फौरन दौड़ता है, साथ में अहले इलाका भी पीछे दौड़ते हैं। वो सीसीटीवी के कैमरे में अपनी बेटी की एक झलक देखने के बाद और ज्यादा बेताब और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी मुंतहा शॉप के अंदर जाते हुए तो नजर आई मगर बाहर आते हुए कैमरे में नहीं नजर आई। वो रिकॉर्डिंग बार बार पीछे करके देखते रहे, लेकिन मुंतहा बाहर आते हुए नहीं नजर आई। मुंतहा के वालिद जोर से चीख कर कहते हैं कि मुझे इस शॉप की तलाशी लेनी है। शॉप का मालिक इनकार कर देता है और कहता है यहां तो मुंतहा आई ही नहीं। मुंतहा के वालिद जबरदस्ती शॉप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे 100% यकीन है कि उसकी बेटी इसी शॉप में मौजूद है और उसे कैद करके रखा गया है। लेकिन इस यकीन की वजह क्या थी? सीसीटीवी में मुंतहा का दुकान के अंदर जाते हुए रिकॉर्ड होना ही काफी नहीं था, बल्कि वजह इससे भी कई ज्यादा चौंका देने वाली थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको आगे पता चल जाएगा। मुंतहा के वालिद कुछ आदमियों के साथ दुकान में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं, जोर जबरदस्ती कर। वो पूरी दुकान का चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन उसे यहाँ अपनी बेटी नहीं मिलती। की दादी, की नानी, उसी अरसलान से उन्होंने पूछा कि जी यहाँ तो नहीं, उसने प्लेनली रिफ्यूज किया, जबकि उस टाइम अंदर थी और ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। अचानक उसकी नजर जूते के निशान पर पड़ती है। इन निशानात के साथ खून जमा हुआ था। मुंतहा के वालिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागता है, तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। यहां अरसलान नामी एक लड़का अपने कपड़े उतार कर खड़ा होता है, हाथ में एक चाकू, और उसी चाकू से खून टपक रहा होता है। जैसे ही उस लड़के की नजर मुंतहा के वालिद पर पड़ती है, वो घबरा जाता है, चाकू फेंक देता है और जल्दी से कमीज पहनने लगता है। मुंतहा के वालिद तेजी से उसकी तरफ दौड़ते हैं, उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। वो तेजी से भागता है, छत से दूसरी छत और फिर वहां से तीसरी छत पर कूदकर गायब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस वीडियो में देखिए, वही लड़का अरसलान जो छत से हाथ छुड़ाकर भागा था, लेकिन अब पुलिस इसका बेजान जिस्म एम्बुलेंस में डालकर दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर पहुंचती है। गांव वाले एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हम इस आदमी को इस कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। टाइटल बॉडी हमारे इलाके में आई है, तो हम सब इलाके वालों का मुत्तफिका फैसला है कि हम उसे अपने इलाके में दफन होने की इजाज़त नहीं देंगे। आखिर कौन था ये अरसलान? क्या इसकी दुश्मनी इस मुंतहा से थी या मुंतहा के वालिद से? क्या इसे इस्तेमाल किया गया असल मुजरिम को छुपाने के लिए? थिंक क्राइम में आज आपको फिर एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है, और हाँ, कंट्रोवर्सी से भी पर्दा हटाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरीके से आपने हमारे थिंक के मेन चैनल को 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया, और अब तो माशाल्लाह 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इस चैनल को भी जल्द से जल्द सिल्वर बटन दिलवा दीजिए, यानी कि 100 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करवा दीजिए, ताकि इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमें आपके लिए स्टोरीज खोजने में हमारी थिंक क्राइम की टीम जिस तरीके से मेहनत करके चीज़ें खोज कर आपके पास ला रही है, असल कहानियाँ सुना रही है, उससे डोपामिन मिलेगा और ज़्यादा काम करने का और ज़्यादा मेहनत करने का आप सहारा बन सकते हैं हमारा। लिहाजा प्लीज़ सब्सक्राइब। कहानी आगे बढ़ाने से पहले इस जगह को समझना जरूरी है जहां ये क्राइम हुआ, क्योंकि ये लोकेशन इस केस में बहुत अहम है।
حنیف کریانہ اسٹور، جسے نارملی جنرل اسٹور بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک عام چھوٹی سی دکان نہیں ہے، یہ 3 منزلوں پر مشتمل ایک پراپر اور بڑا جنرل اسٹور ہے۔ یہاں گراؤنڈ فلور پر پبلک کے لیے کاؤنٹر رکھا ہوا ہے جہاں سے سامان پبلک کو ڈیلیور کیا جاتا ہے، فرسٹ فلور پر سامان ہے اور تیسرے فلور پر ملازمین کی رہائش ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جنرل اسٹور میں اتنا کام ہوتا ہے کہ ملازمین کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ رات اسی جنرل اسٹور میں سوتے ہیں اور دن میں کام پر لگ جاتے ہیں۔ اس بلڈنگ کی چھت پر کباڑ اور دکان کا پرانا سامان پڑا ہوتا ہے۔ منتہا کا گھر اس بلڈنگ سے تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ منتہا کے والد کا کہنا ہے کہ منتہا بار بار اس شاپ پر آیا جایا کرتی تھی، یہ روٹین میں تھا۔ اسی شاپ کے رہائشی ملازمین میں ایک ملازم جس کا نام تھا ارسلان، عمر 18 سال۔ ارسلان کب اس شاپ پر آیا، اس کا تعلق کہاں سے تھا، اسے بلایا گیا تھا یا وہ خود آیا، یہ سب ابھی بھی تفتیش کا حصہ ہے۔ اس شاپ کے مالک کا نام محمد عباس ہے۔ جی ہاں، وہی عباس جس کا ذکر میں نے انٹرو میں کیا تھا، یاد ہے نا؟ عباس اور 2 لوگوں کے بارے میں منتہا کے والد نے جو اسٹیٹمنٹ پولیس کو دیا وہ اور بھی چونکا دینے والا تھا۔ منتہا کے والد نعیم نے پولیس کو بتایا کہ گزشتہ روز ان کی اور دکان مالک محمد عباس، محمد حنیف، محمد احسان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور اس لڑائی میں عباس نے انہیں دھمکیاں دی تھیں۔ لیکن معمولی سی بحث ہوئی تھی، اتنی زیادہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ ہم بھی بلا لیتے کہ ہمارے سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ منتہا پیاری سی خوبصورت جی جس نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا، وہ بھی اتنی بے دردی سے۔ پہلے اس کے ساتھ وہ سب کیا گیا جو انسانی تذلیل کی ساری حدیں توڑ دیتا ہے، اور پھر دل نہیں بھرا تو بے دردی سے کیا گیا۔ 22 جون پیر کی صبح 11:15 بجے منتہا دکان سے چیز لینا چاہتی تھی۔ ماں نے اسے اجازت دے دی، بیٹا چیز لے کر واپس آ جانا۔ وہ تو بس اس سوچ میں تھی کہ گھر کے سامنے ہی تو دکان ہے، کیا ہوا اگر چلی جائے تو؟ گلی والے ہیں، محلے والے ہیں، دکان والے، سبھی تو جان پہچان والے ہیں۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 11:15 پر ماں باپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ منتہا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ مساجد میں اعلانات کروائے گئے اور رشتہ داروں سمیت اہل علاقہ نے منتہا کی تلاش شروع کر دی۔ سی سی ٹی وی میں منتہا کی جھلک دیکھنے کے بعد اب معاملات بگڑنے لگے۔ سب لوگ دکان میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شور شرابہ شروع ہو گیا کہ تبھی اچانک 1:15 بجے منتہا کے والد نے 15 پر کال لگا دی۔ ڈی پی او سرگودا اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی، حالات کو کنٹرول کیا، منتہا کے والد کو دلاسا دیا، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ وہاں سب لوگ پولیس کو بتاتے ہیں کہ آخری بار منتہا کو حنیف کریانہ اسٹور پر دیکھا گیا، اور ساتھ میں سی سی ٹی وی بھی پولیس کو دکھائی جاتی ہے۔ جی ہاں، وہی سی سی ٹی وی جس میں منتہا شاپ کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے مگر واپس نہیں آتی۔ ہم نے 5:30 سے لے کر 2:30 بجے تک، صبح 5:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک ایک بندے کو نوٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ اس ٹائم پہ دکان میں داخل ہوا، اس ٹائم پہ دکان سے نکلا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی میں ایک اور عجیب بات دیکھی۔ منتہا کی عمر کی لڑکی ایک خاتون کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی، لیکن یہ ویڈیو کلیئر نہیں تھی، جس سے ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا منتہا کو اسی خاتون نے اغوا تو نہیں کیا؟ لیکن حقیقت کچھ اور تھی جو ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا، نہ پولیس، نہ اہل علاقہ اور نہ ہی منتہا کے والد۔ منتہا کے والد نے رو رو کر ساری کہانی پولیس کو سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسٹور کی دوسری منزل پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ارسلان اپنے کپڑے پہن رہا تھا۔ منتہا کے والد نے بتایا کہ ارسلان نے ان کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ پولیس نے اہل علاقہ اور منتہا کے والد کا بیان لیا اور ایک مسنگ کمپلین درج کر لی، اور پھر سب سے پہلے حنیف کریانہ اسٹور کو سرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ فورنزک ٹیم کو بھی بلوا لیا گیا۔ فورنزک ٹیم نے اپنا کام شروع کیا تو آہستہ آہستہ کہانی کھلنے لگی۔ پہلے گراؤنڈ فلور کا چپا چپا چھان مارا گیا، کچھ نہیں ملا، بس وہاں جوتوں کے خون آلود نشان تھے۔ اب فورنزک ٹیم نے ان نشانات کا پیچھا کیا، وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہے تھے۔ ان جوتوں کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے پولیس اب فرسٹ فلور پر پہنچ گئی۔ اب یہاں پولیس کو خون کے 2-3 قطرے نظر آئے۔ پولیس والے واش روم کی طرف بڑھے، یہاں بھی مزید خون کے دھبے ملے۔
तफ्तीशी टीमें अभी इन धब्बों का फॉरेंसिक करवा रही थी कि अचानक उनकी नजर बराबर में मौजूद गटर पर पड़ी। यहीं से खून आलूद चाकू भी बरामद हो गया। सिर्फ यही नहीं, वहां पर मुंतहा की हथेलियों में मसला हुआ खून आलूद एक 50 का नोट भी पड़ा हुआ था, जो यकीनन मुंतहा अपनी मां से लेकर चीज लेने निकली थी। खुदा की कसम, सुनकर दिल दहल जाता है। पुलिस ने दुकान मालिक को कहा छत की चाबी दें। वो पहले तो इधर उधर की कहानियां करता रहा कि साहब छत पर कुछ नहीं है, वहां जाना फजूल है, छत की चाबी नहीं है, वगैरह वगैरह। पुलिस ने 2-4 थप्पड़ लगाए तो वो बोलने लगा, साहब चाबी तो फलां के पास है। बंदा पूछा कि ये चाबी किसके पास है छत की, और उसको फिर बड़े तरीके से वापस बुलवाया। अब आप जो फरमा रहे हैं कि ऐसे वकूआ करके उसको भाग जाना चाहिए था, उसके पास एक भी थी जिसको उसने डिस्पोज ऑफ करना था। उसका इरादा ये था कि एक दफा जब शाम को दुकान बंद हो जाएगी तो तब ये डेड बॉडी वो डिस्पोज ऑफ करेगा। डीपीओ सोहेब अशरफ ने उस शख्स को फोन किया जिसका दुकान मालिक ने बताया था कि फला शख्स के पास चाबी है, और उसे बहला फुसला कर किसी तरह दुकान पर बुला लिया। असल हकीकत नहीं बताई, और जब वो यहां आया उसकी चप्पल में भी खून के कतरे लगे हुए थे। डीपीओ ने उसे छत का लॉक खोलने को कहा। पुलिस ने पूरी छत को सर्च किया। तभी अचानक एक कांस्टेबल की आवाज गूंजी, सर यहां आइए, यहां कुछ मिला है। पुलिस की पूरी टीम उस जगह पहुंची। यहां एक कोने में छपरा लगा हुआ था। उस छपरे के नीचे कुछ कबाड़, बोरियां और कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता कबाड़ हटाना शुरू किया। पहले सारी बोरियां हटाई, जला हुआ सामान हटाया, और फिर जब कारपेट हटाया तो वहां मुंतहा का बेजान पड़ा हुआ था। आ रहा हूँ कि जिस दिन ये हुआ है वाकया, डीपीओ साहब ने भी अपने लोगों को कहा था कि जिला तो दूर है, ये शहर से भी ना निकलें। मुंतहा का ये वाहिद केस नहीं है। अगर अदाद शुमार देखें तो वो बहुत ही खौफनाक है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में इस तरह के केसेस में 8% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2025 के दौरान 3630 वाकयात रिपोर्ट हुए। 1924 लड़कियां और 1625 लड़के। 116 तो वो मासूम हैं जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। 7 साल की ज़ैनब अंसारी, 6 साल की मरवा, 10 साल की फरिश्ता और अब 7 साल की मुंतहा। और ये सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इन सब केसेस में मुजरिम का पैटर्न एक ही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 के दौरान एक दिन में 9 से ज़ायद मासूमों को निशाना बनाया गया। सबसे ज्यादा 73% केसेस पंजाब में, 21% सिंध में, इसी तरह 4% केसेस खैबर पख्तूनख्वा और 2% बलूचिस्तान में। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। माँ बाप डर जाते हैं, पुलिस को नहीं बताते। लेकिन मुंतहा के केस में कुछ डिफरेंट हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 24 घंटे के अंदर मुलजिम अरसलान गिरफ्तार करके सीसीडी के हवाले कर दिया गया। साथ में पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार किया जिसकी चप्पल पर खून लगा हुआ था, और मजीद 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मोहम्मद अब्बास दुकान का मालिक, मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद एहसान। अब इस केस के मरकजी मुलजिम अरसलान का अंजाम करीब था। सीसीडी ने अरसलान का पहले 6 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया, और फिर खबर आई कि रिमांड के दौरान अरसलान को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है। मुंतहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारी थिंक क्राइम की टीम को मिल गई है, जिसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात किए गए कि दिल लरस जाए। गर्दन, सर और दिमाग पर इंतहाई गहरे जख्म है। चेहरे पर खराशे उस नन्ही सी बच्ची के, जिस्म में सूजन, फेफड़े तक मुतासिर थे, और ऐसी ऐसी बातें जो मैं यहां बता भी नहीं सकता। लेकिन मुलजिम के हलाक होने के बाद कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई कहानी का आगाज हो गया। लोग हनीफ करियाना स्टोर के सामने पहुंचकर एहतजाज करने लगे। तोड़फोड़ की, हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों का मुतालिबा था कि मुलजिम को मारने के बजाय इससे पूछताछ की जाती तो मजीद इंकशाफात सामने आते, क्योंकि इस जुर्म में वो अकेला नहीं था, और भी लोग शामिल थे।
مگر یہ بات کہی جائے کہ جی جلد بازی کی گئی ہے، وہ جلد بازی نہیں ہوئی، راستہ سے فرار ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ اپنا جب پولیس نے ریڈ کی اس کو گرفتار کرنے کے لیے، وہاں کراس فائرنگ ہوا۔ لیکن دوسری طرف اس کیس کے مرکزی ملزم ارسلان جسے مار دیا گیا، اس کی فیملی کا موقف کچھ اور ہی ہے۔ مالکاں دے ہونا کیوں ہے جو کر سکدا؟ ایک بندے کا انکاؤنٹر کیا ہے، باقی 4 بندے کدھر؟ یہ چیز نو مندے ہو کہ تواڈے پتر نے غلط کام کرتا۔ نہیں ہے جیسی نہ مندے۔ جبکہ ڈی پی او سرگودا کا کہنا ہے کہ چند افراد صرف ویوز اور شہرت حاصل کرنے کے لیے قیاس آرائیاں اور غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ ملزم اعتراف جرم کر چکا تھا، عدالت میں پیشی کے دوران فرار ہونے کی کوشش کی تو مقابلہ ہو گیا اور ملزم مارا گیا۔ اب گاؤں کے لوگ ملزم ارسلان کی لاش کو اپنے قبرستان میں 1 گز جگہ دینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پولیس پر پریشر ڈالا گیا کہ ملزم کو یہاں نہیں کسی اور قبرستان میں دفنایا جائے۔ آج ڈیڈ باڈی ہمارے علاقے میں آئی ہے تو ہم سب علاقے والوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم اسے اپنے علاقے میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال دوسری طرف منتہا کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائنل ورڈز یہ ہیں کہ یاد رکھیے، جس دن اس ملک میں ایک ریپسٹ کو بھی کھلے عام پھانسی دی گئی ہزاروں لوگوں کے سامنے، تو پھر کسی شخص میں دوبارہ یہ حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ یاد رکھیے مجرم کے مر جانے سے جرم ختم نہیں ہوگا، جرم ختم ہوگا پیدا کرنے سے، ان مجرموں کے دل میں خوف پیدا کرنے سے، اور خوف تبھی پیدا ہوگا جب کھلے عام ہزاروں لوگوں کے بیچ میں انہیں لٹکا دیا جائے۔